जी अस्सलाम वालेकुम। वजी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जी ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी दौर और उसके तीसरे दूसरे साल में पहुंचे हैं। और गज़वा ओहद का बयान हम लोग देख रहे थे कि गज़वा ओहद में कैसे हालात जो है वो मुसलमानों के बिल्कुल हक में जा रहे थे और बिल्कुल साजगार हालात थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्ती के साथ सहाबा कराम को उस आखिरी उस टीले पर मुकर्रर किया था कि यहाँ से किसी सूरत जो है वो हिलना नहीं है। लेकिन ये एक जरा सी इज्तिहादी गलती जो उन मुसलमानों से हुई, वो बाद में कितना खौफनाक नतीजा जो है वो उसका सबको देखना पड़ा। तो अब जो खालिद बिन वलीद थे वो चूंकि दुश्मन की कमांडर इन चीफ थे, एक कमान उनके हाथ में थी। वो पहले से भी 3 बार इस मोर्चे को सर करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर 50 तीरंदाज मौजूद थे जिसकी वजह से वो तीनों बार जो है वो इस पर नहीं हमलावर हो सके थे। लेकिन अब जब उन्होंने जाते हुए भागते हुए, सारे मुश्किन भाग रहे थे, जा रहे थे मैदान को छोड़कर, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि ये मोर्चा बिल्कुल खाली है, अब यहाँ तो 10 लोग खड़े हैं, तो उसमें फिर उन्होंने फौरन तेजी से चक्कर काट के इस्लामी लश्कर की पुष्ट पे जा पहुंचे। और चंद लम्हों में उन्होंने अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके साथियों को सफाया कर दिया और पीछे से मुसलमानों पर टूट पड़े। और उनके शाह सवारों ने एक नारा बुलंद किया जिससे वो जो शख्स शिकस्त खुर्दा मुशरिकीन थे उन्हें नई तब्दीली का इल्म हो गया, वो भी मुसलमानों पर टूट पड़े, वो भी वापस आ गए सारे। और उधर भागते भागते क्या हुआ कि वो जो कबीला बनु हारिस की एक औरत थी, उमरा बिनते अलकमा, उसने लपक कर अपना जमीन पर पड़ा हुआ झंडा भी उठा लिया। अब जब झंडा फिजा में बुलंद हुआ तो सारे मुशरिकीन उसके गिर्द सिमटने लगे और सारे एक दूसरे को आवाजें देने लगे और सारे मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो गए और उन्होंने जमकर लड़ाई शुरू कर दी। अब मुसलमान आगे थे और पीछे से दोनों तरफ से दुश्मनों के घेरे में आ चुके थे, गोया चक्की के 2 पाटों के बीच में पिस गए वो। और उस वक्त अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा जाता तो उस लम्हे में सिर्फ 9 सहाबा कराम जो हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रह गए। और ये 10 लोग जो हैं ये मुसलमानों के इस मारधार और मुशरिकीन की तरफ से इनको पकड़े जाए सारे मंजर वो देख रहे थे। तो अब इनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन 9 साथियों समेत तेजी से भागकर किसी महफूज जगह पर चले जाते, और ये जो इनका लश्कर था जो दुश्मनों के निर्गे में आया ही चाहता था उनको किस्मत पर छोड़ देते, या वो अपनी जान खतरे में डालकर अपने सहाबा को बुलाते और तादाद जो है वो उनके पास जमा होती और दोबारा एक मजबूत मुहाज जो है वो तश्कील देते और मुश्किन का घेरा तोड़कर लश्कर के लिए ओहद की बुलंदी की तरफ जाने का रास्ता बनाते। तो ये बड़ा आजमाइश का और जहनी फौरन से फैसला करने की जो सलाहियत है उसके इस्तेमाल का बड़ा नाजुक तरीन मौका था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेनजीर शुजाअत से जो फैसला किया वो यही था कि सिर्फ मैं यहाँ से भाग के अपनी और इन 9 लोगों की जान नहीं बचाऊंगा, बल्कि मैं तमाम सहाबा करम की जान बचाने का फैसला किया। चुनाचे उन्होंने खालिद बिन वलीद के शाह सवारों को जब देखा तो बुलंद आवाज से सहाबा करम को पुकारा कि अल्लाह के बंदो इधर। हालांकि आप जानते थे कि ये आवाज मुसलमानों से पहले मुशरिकीन तक पहुंचेगी। आप देखो ना कि वो दरमियान में है, दोनों तरफ से आ रहे हैं। तो मुशरिकीन को भी पता चल जाना था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ खड़े हैं, तो वो सबसे पहले तो उन्होंने आप ही को जरा पहुंचानी थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से पीछे नहीं हटे और उन्होंने बुलंद बुलंद आवाज से अपने साथियों को पुकारा
تو लिहाजा उनका एक दस्ता मुसलमानों से पहले, वो हुआ वही कि मुशरिकीन ने पहले सुन लिया, और मुसलमानों के दस्ते से पहले मुशरिकीन का दस्ता जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया, और तेजी से उन्होंने मुसलमानों को घेरना शुरू कर दिया। तो अब जरा ये दोनों मुहाजों को अलग अलग देखें। एक तो जो मुसलमानों का मुहाज था, और एक ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाज था, और एक वो जो दुश्मन के निरगे में घिरे हुए मुसलमान थे। उसमें अब क्या हुआ कि एक गिरोह तो अपना होश ही खो बैठा, उन्हें तो सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी। चुनांचे उन्होंने मैदान जंग छोड़कर फरार इख्तियार कर ली, उन्हें कुछ खबर नहीं थी कि पीछे से क्या हो रहा है। कुछ भागकर मदीने में जा घुसे, कुछ पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, और एक और गिरोह जो है ना वो पीछे की तरफ पलटा। लेकिन वो क्या हुआ कि वो मुशरिकीन के साथ मिक्स हो गया, दोनों लश्कर गड़मड़ हो गए, एक को दूसरे का पता ही ना चल सका। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि खुद मुसलमानों के हाथों बाज मुसलमान मारे गए। चुनांचे सही बुखारी में सईदा आयशा से रवायत है कि ओहद के रोज पहले मुशरिकीन को शिकस्त फाश हुई। उसके बाद इब्लीस ने आवाज लगाई कि अल्लाह के बंदो पीछे। उस पर अगली सफ पलटी और पिछली सफ से गुथ गई। तो हुजैफा ने देखा कि उनके वालिद यमान पर भी हमला हो रहा है। वो बोले, अल्लाह के बंदो ये तो मेरे वालिद हैं। लेकिन अल्लाह की कसम लोगों ने उनसे हाथ ना रोका, यहाँ तक कि उन्हें मार ही डाला। हुजैफा ने कहा, अल्लाह आप लोगों की मगफरत करे। यानी वो देख रहे थे कि मुसलमान साथियों ने अपने ही मुसलमान साथी को, सैयदना हुजैफा बिन यमान के, उनके वालिद को मार दिया, और वो इस तरह वो शहीद हो गए। तो सैयदना उर्वा कहते हैं कि बखुदा सैयदना हुजैफा में हमेशा खैर का ही बकिया रहा, यहाँ तक कि वो अल्लाह से जा मिला। क्योंकि बाज़ रिवायात में ये भी मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दियत देनी चाहिए थी उनके वालिद की, लेकिन सैयदना हुज़ैफा ने कहा कि मैंने इनकी दियत मुसलमानों पर सदका कर दी। तो इसकी वजह से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक सैयदना हुज़ैफा के खैर में मजीद इजाफा हो, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद की जान बख्श दी। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मैं दियत नहीं लूंगा। तो गर्ज हुआ क्या कि इस गिरोह के सफों में सख्त इंतशार और बदनस्बी पैदा हो गई। बहुत से लोग हैरान भी थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था जाएं किधर। तो इसी दौरान एक पुकारने वाले की पुकार सुनाई दी कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। तो उससे रहा सहा होश जो है ना वो भी इनका जाता रहा, और अक्सर लोगों के हौसले टूट गए। बाज ने लड़ाई से ही हाथ रोक लिया और हथियार फेंक कर बैठ गए। और कुछ लोगों ने ये सोचा कि अच्छा चलो रासुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि वो अबू सुफियान से अमान तलब कर लो। तो यानी उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। कुछ लोगों ने ये भी सोचा, और फिर चंद लम्हों के बाद लोगों ने देखा कि उनके पास से अनस बिन नजर जो हैं उनका गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि ये मुसलमान तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उन्होंने पूछा, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह तो कत्ल कर दिए गए हैं। तो सैयदा अनस बिन नजर ने कहा, तो अब आप के बाद तुम लोग जिंदा रहकर क्या करोगे? उठो और जिस चीज पर रसूलुल्लाह ने जान दिया तुम भी उसी पर जान दे दो। उसके बाद कहा, "है अल्लाह, इन लोगों ने यानी मुसलमानों ने जो कुछ किया है इस पर मैं तेरे हजूर माजरत करता हूँ, और उन लोगों ने यानी मुशरिकीन ने जो कुछ किया है इस पर मैं तेरे हजूर बरात इख्तियार करता हूँ।" और ये कहकर आगे बढ़ गए। आगे जाके सैयदना साद बिन मुआज से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने दरियाफ्त किया, अबू उमर कहाँ जा रहे हो? तो सैयदना अनस ने जवाब दिया कि जन्नत की खुशबू का क्या कहना, एसाद में ओहद के परे महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद और आगे बढ़े और मुशरिकीन से लड़ते हुए शहीद हो गए। और खात्मे जंग के बाद कहते हैं कि उनके जिस्म में इतने जख्मों के निशान थे, इतने जख्मों के निशान थे कि उनको पहचाना भी नहीं जा रहा था। हत्ता कि उनकी बहन ने उन्हें महज उनकी उंगलियों की पोर से पहचाना। यानी उनको नेजे, तलवार और तीर के 80 से ज्यादा जख्म आए थे। इसी तरह साबित बिन दहदा, उन्होंने भी अपनी कौम को पुकार कर कहा कि अगर मोहम्मद कत्ल कर दिए गए हैं तो अल्लाह तो जिंदा है ना, वो तो नहीं मर सकता। तुम अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह तुम्हें पता और मदद देगा। इस पर अंसार की एक जमात खड़ी हो गई, और सैयदना साबित ने उनकी मदद से खालिद के रिसाले पर हमला कर दिया। और ये लोग भी उनके हाथ सैयदना खालिद के हाथों नेज़े से शहीद हो गए। और इसी तरह एक मुहाजिर साहबी थे, एक अंसारी साहबी के पास से गुजरे जो खून में लथपथ पड़े हुए थे।
महाजर ने कहा आपको पता है मोहम्मद कत्ल कर दिए गए हैं? तो अंसारी ने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल भी कर दिए गए हैं तो वो अल्लाह का दीन पहुंचा चुके हैं, अब तुम्हारा काम है कि इस दीन की हिफाजत के लिए लड़ो। इसी तरह की हौसला अफजा और वलवला अंगेज बातों से फिर इस्लामी फौज के हौसले बहाल हुए, उनके होश जरा ठिकाने आए, और उन्होंने जिन्होंने हथियार फेंक दिए थे या अब्दुल्ला बिन उबई से अमान तलब करने का सोच रहे थे, उन्होंने फौरन हथियार उठा लिए। तो और मुशरिकीन के तुंद और इस रेले से टकराने के लिए वो तैयार हो गए, और वो अब मरकजी क्यादत तक रास्ता बनाने की कोशिशों में लग गए। इसी दौरान ये भी पता चल गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की खबर महज झूठ और मनगढ़ंत थी, और इससे उनकी कुव्वत में और इजाफा हो गया, और उनके हौसलों में ज्यादा ताजगी भी आ गई, और वो सख्त और खूनरेज जंग के बाद घेरा घेरा तोड़कर निर्गे से निकले और एक मजबूत मरकज के गिर्द जमा होने में कामयाब हो गए। ये दूसरा ग्रोह था। तीसरा ग्रोह था जिसे सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी, और ये घेराव की कार्रवाई का इल्म होते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलटे। इनमें सरफहरिस्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब जैसे सहाबा कराम थे, और ये लोग में सब सफ़े अव्वल में सबसे आगे थे। लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी के लिए खतरा पैदा हुआ, तो आपकी हिफाजत और दिफा करने वालों में भी सबसे आगे आगे थे। अच्छा, अब ऐन उसी वक्त जब इस्लामी लश्कर निरगे में आकर मुशरिकीन की चक्की के दो पार्टों के दरमियान पिस रहा था, जिस वक्त इनकी पिटाई हो रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरदा गिर्द भी खून रेज मार्का जो है वो जारी था। तो अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ और सिर्फ 9 लोग थे, बाकी तो एक कुछ मैदान में थे, कुछ आगे पीछे थे। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई ना कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी तरफ आओ, तो आपकी आवाज मुशरिकीन ने सुन ली और आपको पहचान लिया, क्योंकि इस वक्त वो ज्यादा करीब थे। उन्होंने झपट कर आप पर हमला कर दिया, और किसी मुसलमान की आमद से पहले पहले अपना पूरा बोझ जो है ना लड़ाई का वो डाल दिया। और इस फौरी हमले के नतीजे में इन मुशरिकीन में और वहां पर मौजूद 9 सहाबा कलाम के दरमियान सख्त मारका आराई शुरू हो गई। और इसी में इतने मोहब्बत और जांबाजी के और जानिसारी के इतने खूबसूरत नादिर वाकयात पेश आए। सही मुस्लिम में रवायत है कि सैयदना अनस से रवायत है कि ओहद के रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 अंसार और 2 कुरैशी सहाबा के हमरा अलग थलग रह गए थे। जब हमलावर आपके बिल्कुल करीब पहुंच गए, तो आपने फरमाया कोई है जो इन्हें हमसे दफा करे, उसके लिए जन्नत है, या ये फरमाया कि वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। उसके बाद एक अंसारी साहब आगे बढ़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उसके बाद फिर मुशरिकीन आपके बिल्कुल करीब आ गए और फिर यही हुआ। इस तरह बारी बारी सातों अंसारी सहाबी जो है वो शहीद हो गए। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाकी 2 ईमानदार साथियों यानी कुरैशियों से कहा, हमने अपने साथियों से इंसाफ नहीं किया। और इन सातों में से आखिरी सहाबी हज़रत मारा बिन यजीद थे। वो लड़ते रहे यहाँ तक कि जख्मों से चूर होकर वो भी गिर पड़े। तो उनके गिरने के बाद रसूलुल्लाह के हमरा सिर्फ 2 सहाबी रह गए, कुरैशी सहाबी थे। और सही हैन में आता है अबू उस्मान का बयान कि जिन अय्याम में आपने मार्का आराइयां फरकी, उनमें एक लड़ाई में आपके साथ तलहा बिन उबैदुल्लाह और साद बिन नबी वकास के सिवा कोई ना रह गया। और ये लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के लिए नहायत ही नाजुक तरीन लम्हा था, जबकि मुशरिकीन के लिए ये इंतहाई सुनहरी मौका था। क्योंकि देखिए ना, यानी वो जब आखिरी साहब भी वो गिरे हैं ना, मसलन जो गिरे हैं, तो उन्होंने कुफार को सैयदना हमारा से पीछे धकेला और उन्हें रसूलुल्लाह के करीब ले आए। आपने ने अपने पाँव पर टेक लिया और इसी हालत में दम तोड़ दिया कि उनका रुखसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पर था, गोया ये उनकी आरज़ू हकीकत बन गई। निकल जाए दम तेरे कदमों के ऊपर, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। तो ये जो आखिरी सहाबी थे ये सैयदना अम्मारा बिन यजीद बिन अस्तन थे, जिनकी शहादत जो है वो इस हालत में हुई कि उनके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक के ऊपर उन्होंने अपना जो है वो दम दिया। तो ये लम्हा बड़ा शदीद नाजुक था, और मुशरिकीन के लिए चूंकि बड़ा गोल्डन चांस था, तो उन्होंने जी तोड़ के ताबड़तोड़ हमला जो है वो मरकूज किया, ताकि वो चाहते थे कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर ही दें। तो इस हमले में उतबा बिन नबी वकास ने आपको पत्थर मारा, जिससे आप पहलू के बल गिर गए, और आपका निचला जो रुबाई दांत है ना वो टूट गया। क्योंकि जो मुंह के दरमियान, मुंह के बिल्कुल बीचों बीच नीचे और ऊपर के 2 दांत होते हैं, उनको सनाया उलिया और सनाया सुफला कहते हैं। और उनके साथ के दाएं बाएं ऊपर नीचे के 2 दांत जो हैं वो 4 दांत होते हैं, उनको रुबाई कहते हैं।
تو جو निचले वाला रुबाई था ना, वो एक दांत टूट गया और आपका निचला होंठ जख्मी हो गया। तो अब्दुल्ला बिन शहाब जोहरी ने आगे बढ़कर आपकी पेशानी जख्मी कर दी। एक और अड़ियल सवार अब्दुल्ला बिन कुमा, उसने लपक कर आपके कंधे पर ऐसी सख्त तलवार मारी कि आप 1 महीने से ज्यादा अरसे तक इसकी तकलीफ जो है वो महसूस करते रहे। अलबत्ता दोहरी ज़रा आपने पहनी हुई थी वो ना कट सकी। उसके बाद आपने उसने पहले ही की तरह फिर जोरदार तलवार मारी, जो आंख के नीचे की उभरी हुई हड्डी पर लगी। इसकी वजह से वो खोद की 2 कड़ियां जो है ना वो चेहरे के अंदर धंस गईं। साथ ही उसने कहा कि लो, मैं तो कमा का बेटा हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे से खून पूंछा और कहा, अल्लाह तुझे तोड़ डाल। और सही बुखारी में मरवी है कि आपका रुबाई दान तोड़ दिया गया, सर जख्मी कर दिया गया। उस वक्त आप अपने चेहरे से खून पूंछते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिसने अपने नबी के चेहरा जख्मी कर दिया, उसका दान तोड़ दिया, हालांकि वो उन्हें अल्लाह की तरफ दावत दे रहा था। तो उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि आपको कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह चाहे तो उन्हें तौबा की तौफीक दे और चाहे तो अजाब दे दे कि वो जालिम है। तो उस रोज एक इब्रानी की रवायत है कि आपने फरमाया कि उस कौम पर अल्लाह का सख्त अजाब हो जिसने अपने पैगंबर का चेहरा खून आलूद कर दिया। और फिर थोड़ी देर रुककर फरमाया, अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, वो नहीं जानती। ए अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, वो नहीं जानती। और वो जिसके लिए आपने वो अपने वो दुआ फरमाई थी कि अल्लाह तुझे तोड़ दे, उसके बारे में आता है कि वो घर वापस जाने के बाद अपनी बकरियां देखने के लिए निकला, तो ये बकरियां ना पहाड़ की चोटी पर उसे मिली। तो ये शख्स वहां पहुंच गया, तो एक पहाड़ी बकरे ने इस पर हमला कर दिया, सींग मार मार कर पहाड़ की बुलंदी से इसे नीचे लुढ़का दिया और इसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से जो दुआ निकलती थी वो हमेशा पूरी होती थी। और सही मुस्लिम की रवायत में भी यही है कि आप बार बार कह रहे थे, परवरदिगार मेरी कौम को बख्श दे, वो नहीं जानती। रब्बिगफिरली लिकौमी, रब्बिगफिरली लिकौमी फइन्नहुम ला यअलमून, फइन्नहुम ला यअलमून। और काजी अयाज की शिफा में ये अल्फाज है कि अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, वो नहीं जानती। अच्छा, अब वो जो मुशरिकीन थे वो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह काम खत्म करना चाहते थे, लेकिन जो दो सहाबी कुरैशी सहाबा थे, इन्हीं सैयदना साद बिन अबी वकास और तलहा बिन उबैदुल्लाह, उन्होंने उस वक्त जो जांबाजी और बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया, उन्होंने इन दो होने के बावजूद मुशरिकीन की कामयाबी को नामुमकिन बना दिया। और ये दोनों अरब के माहिर तरीन तीरंदाज थे। इन्होंने तीर मार मार कर मुशरिकीन हमलावरों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परे रखा। और जहां तक साद बिन नबी वकास का तल्लुक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरकश के सारे तीर उनके आप सामने बिखेर दिए और फरमाया, चलाओ, तुम पर मेरे माँ बाप फिदा हों। तसव्वुर करें कि नबियों के सरदार फरमा रहे हैं सैयदना साद बिन नबी वकास के लिए कि तुम पर मेरे माँ बाप फिदा हों। क्या कमाल है, क्या उनका दर्जा है। तो उनकी सलाहियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सिवा किसी और के लिए कभी ये बात नहीं कही कि मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हों। और जहां तक सैयदना तलहा का ताल्लुक है, तो उनका कारनामा जो है वो तो निसाई की एक रवायत है, वहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसमें सैयदना जाबिर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुशरिकीन के उस वक्त के हमले का जिक्र किया। कहा कि जब आप अंसार की जरा जितनी नफरी के हमरा तशरीफ फरमा थे, तो सैयदना जाबिर का बयान है कि मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा लिया। तो आपने आपने फरमाया, कौन है जो इनसे निमटे? सैयदना तलहा ने कहा, मैं। उसके बाद सैयदना जाबिर ने इंसार के आगे बढ़ने और उनके एक एक होने के शहीद होने की तफसील जिक्र की। और फिर वो फरमाते कि जब ये सारे शहीद हो गए तो सैयदना तलहा आगे बढ़े और 11 आदमियों के बराबर तनहा लड़ाई की, यहाँ तक कि उनके हाथ पर तलवार की कैसी जरब लगी जिससे उनकी उंगलियां कट गईं। इस पर उनके मुंह से आवाज निकली, सी की आवाज निकली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बिस्मिल्लाह कहते तो तुम्हें फरिश्ते उठा लेते और लोग देखते। सैयदना जाबिर का बयान है कि फिर अल्लाह ने मुशरिकीन को पलटा दिया। और एक और रवायत में आता है कि उन्हें ओहद के रोज 39 या 35 जख्म आए और उनकी शहादत की उंगलियां जो हैं, उनकी जो यानी बीच वाली और शहादत की उंगली ने शल हो गई। इमाम बुखारी ने कैस बिन नबी हाजिम से भी रवायत की है, उन्होंने कहा कि मैंने सैयदना तलहा का हाथ देखा, वो शल था। उससे ओहद के दिन उन्होंने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया था। तो यानी सारी जिंदगी बाद में वो हाथ उनका शल ही रहा, यानी इतने वो जांबाजी से लड़े थे। और तिरमिजी की रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ان کے بارے میں فرمایا کہ اس روز فرمایا کہ جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے کہ یہ جنگ کل کی کل طلحہ کے لیے تھی۔ فتح الباری میں اس کا ذکر ہے، یعنی اصل تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کے لیے شعر بھی کہا جس کا ترجمہ ہے کہ اے طلحہ بن عبید اللہ، تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئیں اور تم نے اپنے یہاں حورین کا ٹھکانہ بنا لیا۔ اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی۔ چنانچہ صحیحین میں سیدنا سعد کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے روز دیکھا کہ آپ کے ساتھ دو آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے، میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور ایک اور روایت میں کہ یہ دونوں سیدنا جبریل اور سیدنا میکائیل علیہ السلام تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت آتی ہے۔ تو یہ سارا حادثہ چند لمحوں کے اندر اندر بالکل اچانک اور تیز رفتاری سے پیش آیا، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منتخب صحابہ کرام جو لڑائی کے دوران صف اول میں تھے، وہ جنگ کی صورتحال بدلتے ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی بے تحاشا دوڑ کر آپ کی طرف آئے کہ کہیں کوئی آپ کو ناگوار حادثہ نہ پیش آ جائے۔ مگر یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں زخمی ہو چکے تھے، 6 انصاری شہید ہو چکے تھے، 7ویں زخمی ہو کر گر چکے تھے، اور سیدنا سعد اور سیدنا طلحہ جان توڑ کر اپنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک باڑ تیار کر دی اور دشمن کے تابڑ توڑ حملے کو روکنے میں پھر انتہائی بہادری سے کام لیا، اور لڑائی کی سب سے اپنے آپ کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ ابوبکر صدیق نے فرمایا احد کے دن سارے لوگ نبی سے پلٹ گئے، یعنی محافظین کے سوا، کیونکہ یہ باقی صحابہ کرام تو قیام کو چھوڑ کر لڑائی میں اگلی صفوں میں چلے گئے تھے نا، اور پھر گھراؤ کے حادثے کے بعد یہ واپس آئے تھے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں پہلا شخص ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آیا، دیکھا تو آپ کے سامنے ایک آدمی تھا۔ تو کہتے ہیں ایک آدمی سامنے سے وہ آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ کو بچا رہا تھا، میں نے جی جی میں کہا تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اتنے میں وہ عبیدہ بن جراح میرے پاس آ کے وہ اسی طرح دوڑ رہے تھے گویا چڑیا اڑ رہی ہو، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملے۔ اب ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے، دیکھا تو آپ کے آگے طلحہ بچھے پڑے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو سنبھال لو، اس نے جنت واجب کر لی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا بیان ہے کہ ہم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور خود کی 2 لڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھنس چکی تھی۔ میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دو۔ اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے، اور بالآخر ایک کڑی اپنے منہ سے کھینچ کر نکال دی، لیکن اس کوشش میں ان کا نچلا دانت گر گیا۔ اب آپ تصور کریں، اللہ اکبر، کہ وہ کڑی کتنی گہرائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار میں چبھی ہوگی، اتری ہوگی کتنی گہرائی میں، کہ اس کو نکالنے کے لیے جو نکال رہے ہیں صحابی ان کا اپنا دانت گر گیا۔ کہتے ہیں دوسری میں نے کھینچنی چاہیے تو عبید اللہ نے کہا ابو بکر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیں۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی، ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اپنے بھائی طلحہ کو سنبھال لو، اس نے جنت واجب کر لی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جب ہم طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے انہیں سنبھالا، ان کو 10 سے زیادہ زخم آ چکے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا طلحہ نے اس دن کتنی جان نثاری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور کیسا قتال کیا۔ پھر انہی نازک ترین لمحات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جاں باز صحابہ کی ایک جماعت پہنچ گئی، ان میں ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، علی بن ابی طالب، سہل بن حنیف، مالک بن سنان، یہ ابو سعید خدری کے والد ہیں، عمارہ، نصیبہ بن قعب، قتادہ بن نعمان، عمر بن الخطاب، حاتب بن ابی بلتہ اور ابو طلحہ، یہ سارے شامل ہیں۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد باڑ بنا لی، اور پھر جو ہے مشرکین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیا۔
اچھا اب مشرکین کی تعداد بھی لمبا لمبا بڑھتی جا رہی تھی، جب وہ ان کے، حالانکہ وہ بھاگ رہے تھے نا میدان جنگ سے، لیکن جب انہوں نے پاسا پلٹتا ہوا دیکھا تو وہ بھی سارے بھاگ بھاگ کے واپس آ گئے، اور مسلمانوں پر حملے سخت ہوتے جا رہے تھے، ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چند گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا کے گر پڑے، جنہیں ابو عامر فاسق نے اسی قسم کی شرارت کے لیے پہلے سے کھود رکھا تھا، اور اس کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں موچ آ گئی۔ اب چنانچہ موچ آ گئی تو سیدنا علی نے آپ سے ان کا ہاتھ تھاما، اور طلحہ بن عبید اللہ نے جو خود بھی زخمی اور زخموں سے چور تھے انہیں اپنی گود میں اٹھایا، اور تب آپ برابر کھڑے ہو سکے۔ سیدنا نافع بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مہاجر صحابی کو سنا فرما رہے تھے، میں جنگ احد میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ ہر جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے ہیں اور آپ تیروں کے بیچ میں ہیں، لیکن سارے تیر آپ سے پھیر دیے جاتے، یعنی آگے گھیرا ڈالے ہوئے صحابہ کرام انہیں روک لیتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن شہاب دوری کہہ رہا تھا کہ مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے، اب یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل قریب تھے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ پھر وہ آپ سے آگے نکل گیا۔ اس پر صفوان نے اسے ملامت کی، جواب میں اس نے کہا واللہ میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، خدا کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم چار آدمی یہ عہد و پیمان کر کے نکلے کہ انہیں قتل کر دیں گے، لیکن ان تک پہنچ ہی نہ سکے۔ بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے بڑی جاں بازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ ابو طلحہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بنا لیا، وہ اپنا سینہ سامنے کر دیتے تھے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں۔ سیدنا انس کا بیان ہے کہ احد کے روز یعنی عام مسلمان شکست کھا کر رسول اللہ کے پاس آنے کی بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے، اور ابو طلحہ کے آپ کے آگے ایک ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے اور بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے، چنانچہ انہیں 2 یا 3 کمانیں اس دن توڑ ڈالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لے کر گزرتا تو آپ فرماتے انہیں ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو، اور نبی قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر اٹھا کر نہ جھانکیں، آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے۔ تو سیدنا انس سے یہ بھی مروی ہے کہ ابو طلحہ اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے، ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے، جب وہ تیر چلاتے تھے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا ہے۔ کتنا خوبصورت، کتنی محبت، نہیں یہ کوئی کسی ڈرامے کا، کسی فلم کا منظر نہیں ہے، یہ کوئی مال کو سمیٹنے کا منظر نہیں ہے، یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی دھن ہے، یہ ان کا ایمان ہے۔ آپ ذرا فیل کر کے دیکھیں کیسا وہ مرحلہ ہے، اور کیسا ان کا ایمان اور کیسی محبت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت ہے، اندازہ کریں آپ۔ یعنی ابو دجانہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نبی کے آگے کھڑے ہو گئے، ابو دجانہ بھی نبی کے آگے کھڑے ہو گئے، اپنی پیٹھ کو آپ کے لیے ڈھال بنا دیا، ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہیں تھے۔ اندازہ کریں کہ ایک بندے کی کمر پہ تیر لگ رہے ہیں اور وہ ہل بھی نہیں رہا، تصور کریں، یہ کوئی پتھر کے بنے ہوئے انسان تو نہیں تھے نا۔ ادھر سے نہ حاتب بن ابی بلتا نے اتبا بن نبی وقاص کا پیچھا کیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید کیا تھا، اور اس زور سے تلوار ماری تھی کہ اس کا سر چھٹک گیا، اور پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ سیدنا سعد بن نبی وقاص بہت زیادہ ان کی خواہش تھی کہ اسے اپنے بھائی اتبا کو قتل کرے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ یہ سعادت سیدنا حاتب کی قسمت میں تھی۔ سیدنا سہل بن حنیف جو ہیں وہ بھی بڑے جاں باز تیر انداز تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر بیعت کی، اور اس کے بعد مشرکین پر نہایت زور شور سے ان کو پیچھے ہٹایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے، اور قتادہ بن نعمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا، پھر اس کمان کو سیدنا قتادہ بن نعمان نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی۔ اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ سیدنا قتادہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک پڑی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر داخل کر دیا اس کو، اور اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں سے یہی آنکھ زیادہ خوبصورت لگتی تھی، اس کی بینائی بھی زیادہ تیز تھی۔ سید عبد الرحمن بن عوف نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی، جس سے ان کے سامنے کا دان ٹوٹ گیا، انہیں 20 یا اس سے بھی زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض زخم پاؤں پہ لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے۔ ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا، آپ نے فرمایا اسے تھوک دو، انہوں نے کہا واللہ اسے تو میں ہرگز نہیں تھوکوں گا، اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا وہ انہیں دیکھے، اور اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر ایک بڑا خوبصورت کارنامہ ایک صحابیہ سیدنا ام عمارہ کا بھی ہے، وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن کمیہ کے سامنے آ گئی، ابن کمیہ نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا،
انہوں نے بھی ابن کمیہ کو اپنی تلوار کی کئی ضربیں لگائیں، لیکن وہ کمبخت نے 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا، اس لیے وہ بچ گیا، اور میں ہمارا لڑتے پھرتے 12 زخم کھائے۔ اور سیدنا مصعب بن عمیر، انہوں نے بھی انتہائی بامردی اور جاں بازی سے جنگ کی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن کمیہ اور اس کے ساتھیوں کے پے در پہ حملوں کے دفاع کر رہے تھے۔ انہی کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا ہریرا بھی تھا، اور ظالموں نے ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد جھنڈا انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہے، بالآخر ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کا سہارا لہرائے ہی رکھا، اور اسی حالت میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کا قاتل ابن کمیہ تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد ہیں، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر آپ کے بھی بہت ہم شکل تھے، بہت شکل ملتی تھی۔ چنانچہ وہ حضرت مصعب کو شہید کر کے مشرکین کی طرف واپس پلٹا اور چلا چلا کر اعلان کر دیا کہ محمد قتل کر دیے گئے، اسی لیے یہ افواہ بھی پھیلی تھی۔ تو اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سے مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی، اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ نرگے میں آئے ہوئے بہت سے صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور ان کے عزائم ٹھنڈے پڑ گئے، ان کی صفیں اتھل پتھل ہو گئیں، اور وہ بد نظمی اور انتشار کا شکار ہو گئے۔ لیکن شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید بھی ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کے پرجوش حملوں میں کمی بھی آ گئی۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ جب آخری مقصد ان کا پورا ہو گیا، تو لہٰذا انہوں نے مشرکین پر حملے بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔ تو سیدنا مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا سیدنا علی بن ابی طالب کو دیا، اور انہوں نے پھر جم کر لڑائی کی۔ وہاں پر موجود باقی صحابہ کرام نے بھی بے مثال جاں بازی اور سرفروشی کے ساتھ دفاع کیا، حملہ کیا، اور بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی صفوں کو چیر کر نرگے میں آئے ہوئے صحابہ کرام کی جانب راستہ بنا لیں۔ چنانچہ آپ نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کرام کی طرف تشریف لائے۔ سب سے پہلے سیدنا کعب بن مالک نے آپ کو پہچانا اور خوشی سے چیخ پڑے، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں اللہ کے رسول۔ اور آپ نے اشارہ فرمایا چپ رہو، تاکہ مشرکین کو آپ کی موجودگی اور موجودگی کا، زندہ ہونے کا، اور آپ کو ان جگہ کا پتہ نہ چلے۔ لیکن یہ آواز مسلمانوں کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ مسلمان آپ کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے، اور رفتہ رفتہ تقریباً 30 صحابہ کرام جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کر دیا، مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہی تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو نرگے میں لینے کی جو کاروائی کی تھی وہ اس کا کوئی رزلٹ نہ نکلے، وہ بے نتیجہ ختم ہو جائے، اور مشرکین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے تابڑتوڑ حملے جاری رکھے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حملہ آوروں کا ہجوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا، اور ان مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کے سامنے مشرکین کی ایک نہ چلی۔ اسی اسنا میں مشرکین کا کڑیل شاہ سوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا کہ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ ادھر رسول اللہ نے بھی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ٹھہر گئے، لیکن مقابلے کی نوبت نہ آئی، کیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا، اور اتنے میں حارث بن سما نے اس کے پاس پہنچ کر اسے للکارا، اس کے پاؤں پر اس قدر زور کی تلوار ماری کہ وہیں بٹھا دیا، پھر اس کا تمام کر کے اس کا ہتھیار لے لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اتنے میں مکی فوج کے دوسرے سوار عبداللہ بن جابر نے پلٹ کر سیدنا حارث بن سما پر حملہ کر دیا، اور ان کے کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا، لیکن مسلمانوں نے لپک کر انہیں اٹھا لیا۔ اور ادھر جو مرد مجاہد ابو دجانہ تھے، انہوں نے تو آج سرخ پٹی باندھی ہوئی تھی، وہ عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے، اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑ گیا۔ اچھا اب دیکھیے اللہ کی قدرت، کسی خون ریز مار دھاڑ کے دوران مسلمانوں کو نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھیں۔ آپ تصور کریں کہ اتنے سخت حالات میں نیند آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے، سکون دے رہا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے امن اور طمانینت تھی۔ ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر عہد کے روز نیند چھا رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی، حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی میں پکڑتا تھا، پھر گرتی تھی پھر پکڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ یہ کہ اسی طرح یہ بہادری سے لڑتے ہوئے یہ جو منظم دستہ تھا یہ پیچھے ہٹتا ہٹتا پہاڑ کی گھاٹی کے قریب کیمپ میں پہنچ گئے۔ اب بقیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا گیا، چنانچہ باقی ماندہ لشکر بھی اب وہیں آ گیا، اور خالد بن ولید کی فوجی عبقریت جو تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین فوجی عبقریت کے سامنے ڈیڈ ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہے، یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے آنے دو،
जब करीब आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन समा से एक छोटा सा नेज़र लिया और लेने के बाद झटका दिया। तो इस तरह लोग इधर उधर उड़ गए, जैसे ऊंट अपने बदन को झटका देता है तो मक्खियां उड़ जाती हैं। उसके बाद आप उसके सामने आ पहुंचे और उसकी खोद और जिरा के दरमियान हलक के पास थोड़ी सी जगह खुली दिखाई पड़ी। आपने उसी पर टिकाकर ऐसा नेजा मारा कि वो घोड़े से कई बार लुढ़क लुढ़क गया। जब कुरैश के पास गया, हालांकि ये कोई गर्दन में कोई बड़ी खराश नहीं थी, अलबत्ता खून बंद था और बहता भी नहीं था, तो कहने लगा, वल्लाह मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। लोगों ने कहा, खुदा की कसम तुमने दिल छोड़ दिया है, वरना ये तो कोई खास चोट भी नहीं है। उसने कहा, नहीं, वो मक्के में मुझसे कह चुका था मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, इसलिए खुदा की कसम अगर वो आज मुझ पर थूक भी देता तो मेरी जान चली जाती। और बिलाकर अल्लाह का ये दुश्मन मक्का वापिस होते हुए मुकामे सर्फ पर पहुंचा तो वाकई मर गया। इसका वाकया ये था कि जब मक्के में उबई की मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई ना, तो वो आपसे कहता कि मोहम्मद, मेरे पास ऊद नामी एक घोड़ा है, मैं उसे रोजाना 300 दाना खिलाता हूँ, उसी पर बैठकर तुम्हें कत्ल करूंगा। अल्लाह के नबी ने जवाब में फरमाया, इंशाल्लाह मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, ठीक है, आप अंदाजा करें। तो अबुल असवद ने सैयद उर्वा से रवायत की कि ये बैल की तरह आवाज निकालता था और कहता था, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो तकलीफ मुझे है अगर वो जिल मजाज के सारे बशिंदों को होती तो वो सारे के सारे मर जाते। इब्न हिशाम की सीरत में भी इस वाक़े का जिक्र है, ज़ादुल माद में भी। अच्छा, अब पहाड़ की तरफ जब रसूल अकरम की वापसी के दौरान ना एक चट्टान आ गई। आप घाटी की तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते में चट्टान आ गई। आपने इस पर चढ़ने की कोशिश की मगर चढ़ ना सके, क्योंकि एक तो आपका बदन भारी हो चुका था, दूसरे आपने दोहरी जीरा पहनी हुई थी, और फिर आपको सख्त चोटें भी आई हुई थी। तो लिहाजा क्या हुआ, तलहा बिन उबैदुल्लाह नीचे बैठ गए और आपके कंधों पर आपको उठाकर खड़े हो गए। तो इसी तरह आप हम चट्टान पर पहुंच गए। तो आपने फिर फरमाया, तलहा ने जन्नत वाजिब कर ली। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब जब रसूलुल्लाह घाटी के अंदर अपनी क़यादतगाह में पहुंच गए तो मुशरिकीन ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आखिरी कोशिश की। और जब अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुशरिकीन का एक दस्ता चढ़ आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह, ये हमसे ऊपर ना जाने पाए। फिर सैयदना उमर बिन खत्ताब और मुहाजिरीन की एक जमात ने लड़कर उन्हें पहाड़ से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। तो सीरत की किताबों में मिलता है कि मुशरिकीन पहाड़ पर चढ़ आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद से फरमाया, इनके हौसले पस्त करो, यानी इन्हें पीछे धकेल दो। उन्होंने कहा, मैं तन्हा उनके हौसले कैसे पस्त करूं। इस पर आपने 3 बार यही बात दोहराई। बिल आखिर सैयदना साद ने अपने तरकश से एक तीर निकाला और एक शख्स को मारा तो वो वहीं ढेर हो गया। सैयदना साद कहते हैं, मैंने फिर वही तीर लिया, उसे पहचानता था, उसी से दूसरे को मारा तो उसका भी काम तमाम हो गया। उसके बाद फिर तीर लिया, उसे पहचानता था, उसी एक से तीसरे को भी मारा तो उसकी भी जान जाती रही। उसके बाद मुशरिकीन नीचे उतर गए। मैंने कहा, यह मुबारक तीर है। फिर मैंने उसे अपने तरकश में रख लिया और ये तीर जिंदगी भर सैयदना साद के पास रहा और उनके बाद उनकी औलाद के पास भी रहा। ये जादुल माद में ये रवायत मौजूद है। ये आखिरी हमला था जो मुशरिकीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किया था। क्योंकि उन्हें आपके अंजाम का सही इल्म न था, बल्कि आपकी शहादत का तकरीबन यकीन था, इसलिए उन्होंने अपने कैंप की तरफ पलटकर मक्का की वापसी की तैयारी शुरू कर दी। और कुछ मुशरिक मर्द और औरतें मुसलमान शोहदा के मुंह के मुसला में मशगूल हो गईं। यानी शहीदों की शर्मगाहें और कान नाक वगैरह काट लिए, पेट चीर दिए। हिंद बिन उतबा ने सैयदना हमजा का कलेजा चाक कर दिया और मुंह में डालकर चबाया और निगलना चाहा लेकिन निगल ना सकी तो थूक दिया और कटे हुए कानों और नाकों का पाजेब और हार बनाया। ये इब्ने हिशाम में रवायत है, लेकिन सनदन ये रवायत ज़ईफ है। सनदन ये रवायत ज़ईफ है, जहन में रखिएगा, हम बचपन से ये वाकया पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, इस आखिरी हमले में दो ऐसे वाकयात भी पेश आए जिनसे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि मुसलमान आखिर तक कितनी बहादुरी से लड़ रहे थे और कैसा वो जज्बा और बलवला रखते थे अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करने का। सैयदना काब बिन मालिक का बयान है कि इनमें से मुसलमानों में था जो घाटी से बाहर आए। मैंने देखा कि मुशरिकीन के हाथों मुसलमान शोहदा का मुसला किया जा रहा है तो रुक गया। फिर आगे बढ़ा, क्या देखता हूँ कि एक मुशरिक जो भारी भरकम जिरा में मलबूस था शहीदों के दरमियान से गुजर रहा है और कहता जा रहा था कि कटी हुई बकरियों की तरह ढेर हो गए। और एक मुसलमान उसकी राह तक रहा है, वो भी जिरा पहने हुए है। मैं चंद कदम और बढ़कर उसके पीछे हो लिया, फिर खड़े होकर आंखों ही आंखों में मुस्लिम और काफिर को तोलने लगा। महसूस हुआ कि काफिर अपने डील डोल और साजो सामान दोनों लिहाज से बेहतर है। अब मैं दोनों का इंतजार करने लगा। बिल आखिर दोनों में टक्कर हो गई और मुसलमान ने काफिर को ऐसी तलवार मारी कि वो पांवों तक काटती चली गई। मुशरिक दो टुकड़े होकर गिरा। फिर मुसलमान ने अपना चेहरा खोला और कहा, ओ काब, कैसी रही, मैं अबू दुजाना हूँ।
वही सुर्ख पट्टी वाले साहबी हैं। और खात्मे जंग पर कुछ मोमिन औरतें मैदान जहाद में पहुंची तो सैयदना अनस का बयान है कि मैंने सैयदा आयशा बिनते अबी बकर और उम्मे सुलैम को देखा कि वो पिंडली की पाजेब तक कपड़े चढ़ाए पीठ पर पानी के मशकीजें ला रही थीं और जख्मियों के मुंह पर उंडेल रही थीं। हजरत उमर का बयान है कि होत के रोज रोज उम्मे सुलैम हमारे लिए मशकीजें भर भर कर ला रही थी। इन्हीं औरतों में हजरत उम्मे ऐमन भी थी। उन्होंने जब शिकस्त खोरदा मुसलमानों को देखा कि मदीने में घुसना चाहते हैं तो उनके चेहरे पर मिट्टी फेंकने लगी और कहने लगी, ये सूत काटने का तकला लो और हमें तलवार दे दो। और उसके बाद तेजी से मैदान जंग पहुंची और जख्मियों को पानी पिलाने लगी। इस पर हिबान बिन अरका ने तीर चलाया, वो गिर पड़ी और आपका पर्दा खुल गया। उस पर अल्लाह के इस दुश्मन ने भरपूर कहका लगाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बात बड़ी गिरां गुजरी और आपने सैयदना साद बिन नबी वकास को एक बगैर अन्नी के तीर देकर फरमाया, इसे चलाओ। सैयदना साद ने चिल्लाया तो वो तीर हिबान के हलक पर लगा और वो चित गिरा और उसका पर्दा खुल गया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हंसे कि उसके जड़ के दांत दिखाई देने लगे। फरमाया, साद ने उम्मे अमन का बदला चुका लिया, अल्लाह उनकी दुआ कबूल करे। और ये सूत कातने का जो उन्होंने ताना दिया था उम्मे अमन ने मर्दों को, ये अरबों में बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आज कोई हमारे मुल्कों में कहे ना कि तुम चूड़ियां पहन लो। तो ठीक वही मुहावरा था कि यानी तुम चूड़ियां तुम पहन लो, तलवारें हमें दे दो। अच्छा, जब रसूलुल्लाह ने घाटी के अंदर ही अपनी क़यामगाह में जरा थोड़ा सा करार पकड़ लिया, थोड़ा सुकून से आ गए, तो सैयदना अली बिन तालिब जो हैं वो अपनी ढाल में पानी भर कर लाए। और कहा जाता है कि इसमें मोहर उस पत्थर में बना हुआ वो घड़ा होता है जिसमें ज्यादा सा पानी आ सकता है। और ये ओहद में एक चश्मे का नाम भी था। बहरहाल सैयदना अली ने वो पानी रसूल अकरम की खिदमत में पेश पीने के लिए पेश किया। आपने कदरे नागवार बू महसूस की, इसलिए उसे पिया तो नहीं, अलबत्ता उससे चेहरे का खून धो लिया और सर पर भी डाल लिया। इस हालत में आप फरमा रहे थे कि उस शख्स पर अल्लाह का सख्त गजब हो जिसने उसके नबी के चेहरे को खून आलूद किया। सैयदना सहल फरमाते हैं कि मुझे मालूम है कि रसूलुल्लाह का जख्म किसने धोया, पानी किसने बहाया और इलाज किस चीज से किया गया। आपकी लखते जिगर सैयदा फातिमा आपका जख्म धो रही थी और सैयदना अली ढाल से पानी बहा रहे थे। जब सैयदा फातिमा ने देखा कि पानी के सबब खून बढ़ता ही जा रहा है तो छिटाई का एक टुकड़ा लिया, उसे जलाकर चिपका दिया, जिससे खून रुक गया। फरासत और हिकमत देखें। उधर हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शीरी और खुश जायका पानी लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया और दुआए खैर दी। जख्म के असर से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज बैठे बैठे पढ़ी और सहाबा कराम ने भी आपके पीछे बैठकर ही नमाज अदा की। तो मुशरिकीन ने वापसी की जब तैयारी मुकम्मल कर ली तो अबू सुफियान जबले ओहद पर नमूदार हुआ और आवाज से बुलंद बोला, क्या तुम में मोहम्मद हैं? लोगों ने कोई जवाब न दिया। उसने फिर कहा, क्या तुम में अबू कहाफा के बेटे अबू बकर हैं? लोगों ने कोई जवाब न दिया। उसने फिर सवाल किया, क्या तुम में उमर बिन खताब हैं? लोगों ने अब की मर्तबा भी जवाब न दिया, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जवाब देने से मना फरमा दिया था। अबू सुफियान ने इन तीन के सिवा किसी और के बारे में ना पूछा, क्योंकि उसे और उसकी कौम को पता था कि इस्लाम का कयाम इन्हीं तीनों के जरिए है। बहरहाल जब कोई जवाब न मिला तो उसने कहा, चलो इन तीनों से तो फुर्सत की। ये सुनकर सैयद उमर बेकाबू हो गए और बोले, वल्लाह अल्लाह के दुश्मन, जो तूने नाम लिया ये सारे जिंदा हैं और अभी अल्लाह ने तेरी रुसवाई का सामान बाकी रखा है। उसके बाद अबू सुफियान ने कहा, तुम्हारे मकतूलीन का मुसला हुआ है, लेकिन मैंने ना तो इसका हुक्म दिया था और ना इसका बुरा ही बनाया है। और फिर नारा लगाया, हुबल हुबल, यानी हुबल बुलंद हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, क्या जवाब दें? आपने फरमाया, कहो अल्लाह आला व अजल, अल्लाह आला है और बरतर है। फिर अबू सुफियान ने नारा लगाया, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे लिए उज्जा है और तुम्हारे लिए उज्जा नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवाब क्यों नहीं देते? साहबा ने दरियाफ्त किया, क्या जवाब दें? आपने फरमाया, कहो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा कोई मौला नहीं है। उसके बाद अबू सुफियान ने कहा, कितना अच्छा कारनामा रहा आज के दिन, बदर के दिन का बदला है और लड़ाई डोल है। सैयद उमर ने जवाब में कहा, बराबर नहीं, हमारे मकतूलीन जन्नत में है और तुम्हारे मकतूलीन जहन्नुम में। उसके बाद अबू सुफियान ने कहा, उमर मेरे करीब आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ देखो क्या कहता है। वो करीब आए तो अबू सुफियान ने कहा, उमर मैं खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ कि हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया? सवाल कर रहा है। सैयदना उमर ने कहा, वल्लाह नहीं, बल्कि इस वक्त वो तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। अबू सुफियान ने कहा, तुम मेरे नजदीक अपनी कमियां से ज्यादा सच्चे और रास्तबाज। देखिए, ये है सच्चाई, ये है किरदार की बुलंदी कि दुश्मन भी आपके किरदार की गवाही देता है।
اس دشمن کو بھی پتا ہے کہ سیدنا عمر کتنے سچے ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو کہ ٹھیک ہے، اب یہ بات ہماری اور تمہارے درمیان طے رہی۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا قوم مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانگ کر لے جائیں تو سمجھو کہ مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ سیدنا علی کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں کر رکھے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کی طرف ان کا رخ ہے۔ تو قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے۔ سیدنا زید بن ثابت کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ربیع کو تلاش کروں اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ سیدنا زید کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے، انہیں نیزے تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کو سلام، آپ سے عرض کرو یا رسول اللہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہیں ہوگا، اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر دے۔ لوگوں نے زخمیوں میں اسیرن کو بھی پایا جن کا نام عمر بن ثابت تھا، ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی، اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا یہ اسیرن کیسے آیا؟ اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں یہاں کیا چیز لے کے آئی؟ قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ کی حمایت میں جنگ میں شریک ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے، اور یہ سیدنا اسیرم وہ واحد صحابی ہیں کہ جو اسی وقت اسلام قبول کیا، اسی وقت میدان جنگ میں پہنچ گئے اور شہادت بھی قبول کر لی، ایک نماز بھی نہیں پڑھی کیونکہ نماز کا پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا، شہید ہو گئے۔ انہی زخمیوں میں عثمان بھی ملا، اس نے جنگ میں خوب بہادری دکھائی تھی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو قتل کیا تھا۔ جب ملا تو زخموں سے چور تھا، لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے، مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی، کہنے لگا وہ اللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کی عزت کے لیے تھی، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کر لی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا ذکر کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے، اور اس واقعے نے آپ کی پیشین گوئی پر مہر ثابت کر دی، اس نے خودکشی تو بعد میں کی، آپ نے تو پہلے کہہ دیا تھا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ اگر کلمت اللہ کی بلندی کی بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری نیت کے ساتھ انسان میدان جنگ میں جہاد بھی کرے تو اس کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اور صحابہ کرام کے لشکر میں شامل ہو کر کیوں نہ لڑے، اینڈ اس کا جہنم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت درست نہیں ہے۔ تو نیت کا، عقیدے کا، ان چیزوں کا درست ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے برعکس مقتولین میں بنو سالبہ کا ایک یہودی تھا، اس نے اسی وقت جب جنگ کے بادل منڈرا رہے تھے اپنی قوم سے کہا ہے جماعت یہود خدا کی قسم تم جانتے ہو محمد کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا لیکن آج تو جمعے کا ہفتے کا دن ہے۔ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سبت نہیں، اور پھر اس نے اپنی تلوار لی، سادو سامان اٹھایا اور بولا اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے، اس میں سے وہ جو چاہیں گے کریں گے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھیڑتے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین یہودی تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔
कुछ सहाबा ने अपने शोहदा को मदीना मुंतकिल कर लिया। आपने ने हुक्म दिया कि अपने शहीदों को वापस लाओ, उनकी शहादत गाहों में दफन करना है। नीज शोहदा के हथियार और पोस्तिन के लिबास उतार लिए जाएं, फिर उन्हें गुस्ल दिए बगैर जिस हालत में हो इसी हालत में उनको दफन कर दिया जाए। आप दो दो तीन तीन शहीदों को एक ही कब्र में दफन फरमा रहे थे। गुज़ारे अब 70 कब्रें बनाना मुश्किल था। 70 शोहदा उस दिन मुसलमान सहाबा करम शहीद हो गए थे। तो दो दो आदमियों को एक ही कपड़े में इकट्ठा लपेट देते थे और दरियाफ्त फरमाते थे, इनमें से किसको कुरान ज्यादा याद है। अल्लाह अकबर। देखें कुरान की फजीलत, कुरान की ये अहमियत। लोग जिसकी तरफ इशारा करते उसे लहद में आगे करते और फरमाते कि मैं क़यामत के रोज इन लोगों के बारे में गवाही दूंगा। अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम और उमर बिन जमूह एक ही कब्र में दफन किए गए, क्योंकि इन दोनों में दोस्ती भी बहुत थी। ये जो उमर बिन जमूह है, इनका भी वाकया पढ़ने वाला भी चंद दिन पहले ही ये इस्लाम लेकर आए थे। इनके अपने बच्चों ने इनके बुतों को कभी गड्ढे में फेंक देते, कभी कचरे के ढेर पर डाल देते, कभी कुछ कर देते, कभी कुछ कर देते। तो उनके वालिद को समझ आ जाए कि ये उनका बुत उनके लिए अब भी हिफाजत नहीं कर सकता, तो वो इनकी हिफाजत क्या करेगा। तो उन्हें वाकई समझ आ गई, वो इस्लाम ले आए। अब सैयदना हंजला की लाश गायब थी। तलाश के बाद एक जगह इस हालत में मिली कि जमीन पर पड़ी थी और उससे पानी टपक रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फरिश्ते ने गुस्ल दे रहे हैं। फिर फरमाया इनकी बीवी से पूछो क्या मामला है। उनकी बीवी से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने वाकया बतलाया कि इन्होंने गुस्ल अभी नहीं किया था जनाबत का। तो यहीं से सैयदा हंजला का नाम गसीले मलाइका, फरिश्तों के गुस्ल दिए हुए पड़ गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों का मुआयना कर रहे थे तो अपने चचा हमजा का हाल देखा। सख्त गमगीन हुए, क्योंकि उनकी आंखें निकाल दी गई थी, नाक कान काट दिए गए थे, पेट चाक कर दिया गया था। अब आपने दूर से देखा कि आपकी पुप्पी सफिया तशरीफ लाई हैं। वो भी आखिरी लम्हे में अपने भाई सैयदना हमजा का आखिरी दीदार करना चाहती हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साहबजादे सैयदना जुबैर से कहा इन्हें वापस ले जाओ, ये रोक दो। अब तसव्वुर करें कोई बहन अपने भाई का इस तरह का चेहरा कैसे देख पाएगी। देख लेगी तो सारी जिंदगी भूलेगी कैसे, कैसे सब्र आएगा। वो अपने भाई को हाल देख ना ले। सईदा सफिया कहती है मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे पता चल गया है कि मेरे भाई का मसला किया गया है, लेकिन ये जो हुआ है अल्लाह की राह में हुआ है, हम इस पर पूरी तरह राजी हैं। देखें ईमान। कहते हैं मैं तो सवाब समझते हुए इंशाल्लाह इस पर जरूर सब्र करूंगी। और उसके बाद उस सईदा हमजा के पास आई, उन्हें देखा, उनके लिए दुआ की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, अल्लाह ताला से मगफिरत मांगी। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उन्हें अब्दुल्ला बिन जहश के साथ दफन कर दिया जाए। वो सैयदना हमजा के भांजे भी थे और रजाई भाई भी थे। तो एक रवायत में आता है कि जब सैयदा सफिया को इस तरह रोका गया तो वो नहीं रुक रही थी। दूसरे सहाबा कराम ने रोका तो वो नहीं रुक रही थी। जब उन्होंने अल्लाह के नबी का पैगाम दिया कि रसूलुल्लाह ने आपको रोका है, तो फौरन उनके कदम रुक गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला तो उनके कदम रुक गए। आज हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हमारी भी ख्वाहिशें हैं, उस बहन की भी ख्वाहिश थी, लेकिन रवायतों में आता है कि वो नहीं आगे बढ़ी, रोक लिया अपनी ख्वाहिश को। हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हमें देखना है कि शरीयत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के आगे हम अपनी ख्वाहिशों को कितना रोकते हैं, हमारे कदम कितना रुकते हैं, हम क्या करते हैं। वो कैसे अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चीजों को, अपने नफ्सों को कुर्बान कर दिया करते थे अपने ईमान की खातिर, अपने नबी की खातिर, और हम क्या करते हैं। सईद इब्न मसूद का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब पर इस तरह रोए कि इससे बढ़कर रोते हुए हमने आपको कभी नहीं देखा। आपने उन्हें किबले की तरफ रखा, फिर उनके जनाजे पर खड़े हुए और इस तरह रोए कि आवाज बुलंद हो गई। आपसे उम्र में सिर्फ 3 साल बड़े थे, मोहब्बत बहुत थी, चचा थे सगे। दर हकीकत शोहदा का मंजर ही बड़ा दिल दोस्त था। सैयदना खुबाब बिन अरद का बयान है कि सैयदना हमजा के लिए एक धार से आधारियों वाली चादर के सिवा कोई कफन न मिल सका।
یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا، بالآخر چادر سے سر ڈھانک دیا گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ مصعب بن عمیر کی شہادت واقع ہوئی، وہ مجھ سے بہتر تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا، ان کی حالت بھی ایسی تھی کہ ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ اور کئی دفعہ آپ کو بتایا گا سیدنا مصعب بن عمیر وہ صحابی تھے جو ایک دفعہ کا کپڑا پہنے ہوئے کبھی دوسری بار وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے، انہوں نے کبھی مکے کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنا تھا، ان کے لیے یمن سے امپورٹڈ کپڑے آتے تھے، برانڈڈ کپڑے پہنتے تھے، امپورٹڈ کپڑے پہنتے تھے، ایک دفعہ جو پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، خوشبوئیں اتنی خوبصورت اتنی خوشبو بہترین لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے 3 گھنٹے بعد ہی پتہ چلتا تھا کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزرے، اور آج یہ حالت تھی ان کی۔ ان کو دیکھ کر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام سے اتنی کیسے مدینے میں واپسی ہوئی اور جنگ احد کا کیا تجزیہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، اور آپ لوگ خود بھی پڑھیے گا انشاءاللہ، پھر باقی میں بھی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو اس کا تجزیہ کر کے بتاؤں گی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، صحابہ کرام کی کیا حالت تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات و واقعات پیش آئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس پر بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔